उदयपुरनि खरकसा थुरुक बसंनि सिक्ला खरकसा हिंदू बुरैनो हामसको होनै खारै तलां मानो किथिंगै तुंफ्लागा हाबार उदयपुर सुनामुरा चमुनि आमसायो तंनाय अफ्तर हुसैन मुंगै खरकसा थुरुक बसंनि सिक्ला शाक बायथांनि हिंदू होनै आगुलिनि राजनगर आमसानि खरकसा हिंदू बुरैबाय हामजाकमाबो गोरोंखा थानाय सालबुरै सिकां आ हिंदू बुरैनो खारै तलांखाबो अ पातिमुनि कक्तमा अंखरमानि यागुलो आमसाय रगैनो उरपातिखा हिंदू बुरैनि बुमा बुफासं बरकनि बसासकनो गिफिलै मानानि बागै हिंदू जागरण मन्चनि थानि थांगा कक्तिसालो हिंदू जागरण मन्चनि अजमा आ बुरैनि नुखुंनि बररकनो तयै उदयपुरनि आरकेपुर महिला थानाव थांगै अफ्तर हुसैनो केबंगै मामला खलाइका आब्रि यागलो हिंदू जागरण मन्चनि अजमा प्रीतम दत्त पातिमुनो तयै शाका आशालो बतेबु शाका अ पातिमुंगो गदालजाक अफ्तर हुसैनो केबंगै मामला खलाइजाखा बिनि काबि उदयपुरनि सुनामुरा चमुनि आमसायो फाइनाय 24 आवरनि बिसिंगो गोमाजाक आ बुरैनो रुतुगै तिख्लान्यानि नांनाय आबो हाय अंयाके उदयपुर दलनि लाहार कासुनाय होने शाखाबो जत सनातनी धर्मनि बररकनो थानसा अंगनानि कक सरकार प्रीतम दत्त সোনামুড়ার বাসিন্দা আফতার হোসেন পিতা অজ্ঞাত কিন্তু মামা বিমল হোসেন পোদ্দার ও বিগত 4 দিন আগে আমাদের রাজনগর নিবাসী এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় আমাদের সনাতন ধর্মের এক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় তো আজকে আমরা থানায় এসেছি মেয়ের পরিবার সহকারে আমরা থানায় এসেছি থানায় এফআইআর মানে মামলা করার জন্য আর আমি আরেকটা কথা বলবো আমি বিগত কদিন আগে যখন আমি উদয়পুর থানায় গিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম সমাজে যাতে সুশ্রী না দেওয়া হয় সুশ্রী যদি দেওয়া হয় সমাজের মধ্যে আমরা আমরা মতন কাজ করব যে এগেন সুশ্রী দেওয়া শুরু হয়েছে সমাজের মধ্যে এই কাজটা করা মানে শুরু হচ্ছে বা তারা করতেছে তো আমরা এটি রাখুন যে যাতে সুশ্রী না দিয়া ভাই সবাই মিল্লা থাকানোর চেষ্টা করো বারবার আগেই কইছিলাম আজকেও মিল্লা থাকানোর চেষ্টা করতেছে না তো আজকে মহিলা থানার মধ্যে আমরা আইছি ওই আফতার হোসেনের নামে মামলা করার জন্য 18 বা 4 দিন আগে মেয়েটা নিয়ে পালিয়ে গেছে ঠিক আছে আমরা সনাতন ধর্মের মেয়েটা নিয়ে পালিয়ে গেছে আজকের মধ্যে যদি ওই মেয়েকে তার বাড়ির মার কাছে যদি না ফেরানো হয় আমরা উদয়পুর শহরের মধ্যে রাস্তা অবরোধ করব এবং সবাই মিলে রাস্তা অবরোধ করব এটা আজকে আমরা কয়ে দিতেছি आशालो कक्तमा थुमनारुंनि बुस्कांगो मन्चनि अजमा प्रीतम दत्त शाका शाकबाथनि धर्मनो तैनो थानसा अंगै तंगनानि नांगो कुबनि दफानि मुंगै हामिया रक सामानि जाया वारे वाइनो सनातनी धर्मनो नष्ट खालायनानि बागै साइतक जागै तंगो ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।